Hi, I'm Dario. In this video, I'll be reviewing the latest butterfly rubber that they claim is a major tuning point in rubber revolution. It is Zyre 03. I'll tell you what my expectations were, which the rubber met, which it didn't, but also show you how it performs in all segments of the game. And finally, how it performed in real matches at the tournament. Basically, my standard rubber review test. As in my previous reviews, I will fill this table with data and ratings from 1 to 10 for each segment. If you want to compare it with other rubbers, check description for a link to Google Sheet with data for all the rubbers I tested. I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Guma je došla u prodaju 1. listopada i naručio sam ju odmah prvi dan kada je bila dostupna. Mislim da je Butterfly mogao malo drugačije odabrati datum s obzirom na marketing koji su napravili i općenito zanimanje stonoteniske javnosti. Trebali su ju pustiti u prodaju minimalno mjesec dana ranije, a ne kad su svima već počele ligaške utakmice. Vjerujem da bi se više igrača odlučilo za isprobati i dati joj šansu dok još nema službenih mečeva. No, to je sad manje bitno jer ova guma će biti još dugo na tržištu. 2,5 mjeseca je prošlo kako imam ovu gumu i testirao sam ju u tom periodu kad god sam imao malo vremena od ligaških utakmica. Kao uvijek krećemo s osnovnim, lako mjerljivim informacijama. Zyre 03 koristi istu spužvu kao i Dignis 09C. Tvrdoća joj je prema Butterfly skali mjerenja 44, no kako bi tih 44 mogli usporediti s ostalim gumama koje sam testirao, kao uvijek izmjerio sam tvrdoću s istim durometrom i tako Zyre 03 prema Shore ima 49,5 stupnjeva. Na testu imam Zyre 03 crne boje s debljinom spužve 2,7 mm. Da, ako već niste čuli, ova guma dolazi za spužmu od 2,7 ili 2,5 mm i to su do sad najdeblje spužve kod stonotenijskih guma. Naravno, da bi zadovoljili regulativu, morali su smanjiti debljinu topšita, tako da imamo novo razvijeni rikošit kod kojeg je drastično smanjena visina pipaca, a povećana njihova gustoća. Kako se to sve skupa odrazilo na težinu gume? Zapravo puno bolje nego sam očekivao. Zyre 03 sa spužbom od 2,7 je lakša od recimo Dignis 09C s 2,1 mm spužbom. Ovaj moj primjerak je ukupno s pakiranjem imao 95 grama, neizrezana guma je 71 gram, a 47 grama ima guma rezana za drvo Fanzendong s 3 sloja ljepila, 1 na drvu i 2 na gumi. Kada se u obzir uzme dimenzija neizrezane gume i njezina težina, dolazimo do brojke od 0,2375 grama po centimetru kvadratnom, koja je onda najbolje usporediva s ostalim gumama koje sam testirao. Kad su izašle specifikacije za gumu, nigdje nije bilo navedeno o kojem tipu gume se radi i prema specifikacijama sam zaključio da se radi o hibridnoj gumi, odnosno da će biti lagano ljepljiva kao Dignis 09C. To je bila moja prva pogrešna pretpostavka u vezi ove gume. U mom standardnom testu ljepljivosti i kako se loptica odbija od gume možete jasno vidjeti da topšit nije ni malo ljepljiv, te da se radi o tenzor gumi. Što se tiče elemenata igre, krenut ćemo od servisa. Kako sam naviknuti servirati s Hurricaneom, onda mi je ovo bilo dosta velika promjena. Iako moram reći da kad sam vidio gumu i udario par loptica sa Zyre 03, mislio sam da će biti loša za servis, ali dok sam probao servirati me iznenadila. Recimo da je malo bolja od Soline.
Najveći problem je što se ne može na servisu zadati toliko rotacije kao recimo s Hurricaneom, ali se može zadati puno više nego sam očekivao kad sam vidio topšit. Trebalo mi je neko vrijeme da prilagodim servis. Kratke serve, s obzirom da imaju manje rotacije, trebalo više paziti da nisko odskaču. Kod dugih servisa se moglo postići više rotacije jer se više aktivira spužva koja onda kreira spin i brzinu. Tako da mogu reći da je za duge servise stvarno jako dobra, a za kratke treba biti dobro koncentriran. Za povrat servisa je stvarno jako dobra, lagano je napasti svako malo lošiju servu, a ako želite staviti kratko, to isto ne stvara nikakve probleme zbog malo tvrđe spužve, te uz malo osjećaja možete kvalitetno vratiti servu kratko. To što topšit ne prima toliko rotacije puno pomaže u prijemu servisa. U kratkoj igri je guma dobra. To što je spužva 2,7 mm debljine se ne osjeti i ne stvara probleme. Možete kontrolirano i bez većih problema staviti lopticu kratko. Iako guma ima trampolin efekt, on ne dolazi toliko do izražaja ako nema snage u udarcu i to mi se sviđa kod ove gume. Ajmo sad malo o spinu i mog prvog problema kod ove gume. Zapravo mogu reći da je to jedini problem, ali za mene i moj stil igre preveliki. Naručio sam gumu prije nego sam ju negdje mogao isprobati jer još nije bila u prodaji, a i naravno nije bilo ni recenzija. Tako da jedino što sam mogao je pouzdati se u ono što je Butterfly napisao o njoj. Oni su spin Zaar 03 ocijenili s ocjenom 100, odnosno najviše od svih njihovih guma koje su proizveli, znači više i od Dignis 09C. To možda u nekim ekstremnim situacijama i kod vrhunskih profića možda je točno, ali kod običnih smrtnika nema nikakve šanse. Većinu spina koje ova guma proizvodi je iz spužve, jako malo iz topšita. Što znači da bi dobili više spina morate više aktivirati spužvu, jače udariti. Za neke lagano navučene spinove gdje se spužva ne aktivira dovoljno, daje slabu rotaciju koju će malo bolje igrač kazniti. Budem se još vratio na ovaj problem kasnije, za koji naravno postoji rješenje, samo pitanje je da li je to vaš stil igre. Da li možete na svaku lopticu ući s puno snage da dobijete tu ludu brzinu i spin koju guma daje, ili vam ponekad i treba samo čista rotacija bez brzine. U sljedećem videu idemo na moj već standardni test količine rotacije koju guma može zadati, s obzirom pod kojim kutem se odbija loptica od ravno postavljenog reketa, u ovom slučaju povratne ploče. Ovaj isječak možete usporediti s nekim drugim gumama koje sam recenzirao i napravio isti ovaj test. Vidjet ćete da se kad povučem spin Zaar 03 na lopticu s puno backspina koji zadaje robot, od ravno postavljanja povratne ploče loptice ne odbije pod tako velikim kutom kao kod nekih drugih guma koje sam testirao. Znači, Zaar 03 kod ovog udarca kreira manje spina jer je loptica previše lizana, a premalo udarena. Pogledajte sad još jedan isječak s robotom. Robot tokom cijelog isječka izbacuje loptice s jednakom rotacijom, brzinom i kutom izbačaja. Obratite pažnju da je meni reket cijelo vrijeme u istom položaju, isti kut,
samo je razlika u snazi koju je potrebno uložiti u udarac da bi loptica prošla preko mrežice. Znači sve mora odraditi spužva, a topčit jako malo. Na početku ulažem manje snage udarac i loptica ne prolazi mrežicu. S istim kutem reketa sve isto, samo više snage je uloženo, aktivira se spužva i loptica pada duboko na stol, a prije toga jedva do mrežice. Na kraju isječka možete vidjeti i da ako se više otvori reket, može se dići loptica u višoj paraboli, ali s manje rotacije. Što se tiče brzine, tu je stvarno jako dobra. Brzina je po meni vrhunski pogođena. Možete odigrati kontrolirane udarce kad se ne aktivira spužva, ali kad jače udarite, loptica ide kao metak. U jednom trenutku se jednostavno pretvori u zvijer koja zapravo nije divlja i neukročena. Guma, iako ima nevjerovatnu krajnju brzinu, daje i dobru kontrolu. Definitivno nije za početnike, ali ni za par kategorija iznad početnika. Dobra je za igrače s već jako dobro razvijenom tehnikom i oni koji vole brze gume. A najbolja je definitivno za profiće koji mogu iskoristiti puni potencijal ove gume. Kod flipa i podizanja backspin loptice je guma solidna. Ne može se zadati jako puno spina ako ne udarite jače kroz lopticu, ali guma i dosta oprašta jer ne prima toliko rotacije, pa joj toliko ni ne smeta jaka dolazna backspin rotacija. U sljedećem videu robot izbacuje po dvije jako rezane loptice, jedna kraća, druga duža, pa možete vidjeti o čemu govorim. Za ravne udarce, odnosno drive, te aktivni i pasivni blok je guma jako dobra. Za sve ove udarce daje dobru kontrolu i osjećaj prilikom izvođenja udarca, a loptice dolaze protivniku jako brzo. Ako to usporedim s Hurricaneom s kojim inače igram na forehandu, ravni udarci i blok su drastično bolji, kvalitetniji i opasniji sa Zajer 0.3. Loptice jako brzo dolaze protivniku i padaju na kraj stola, a kontrola je dobra kad se malo privikneš na gumu. Ajmo na zaključak, iako ovo nije kraj, jer za kraj vam donosim i kako to izgleda u pravim mečevima na turniru, pa ostanite do samog kraja. Da li nam Butterfly s ovom gumom predstavlja revoluciju? Pa rekao bih da da. Butterfly je do sad imao gume sa spužvom maksimalne debljine 2,1 mm. Kod SN guma smo nalazili na maksimum spužvu od 2,3 mm. Tako da je onda ovih 2,7 mm sigurno revolucija. Druga priča je da li se ovdje radi o evoluciji u razvoju guma. Nisam siguran da li smo dobili neki veliki napredak. Možda za profi igrače da, koji mogu iskoristiti puni potencijal ove gume. Ono što svakako cijenim kod Butterflya je njihov R&D odjel. Prvo su sa Thriverima preokrenuli sve, nakon toga Tenergy, pa Dignix, sad je tu Zajer. Uvijek neke inovacije s kojima i ostale tjeraju da budu bolji. Cijena, 90 eura, jako puno previše, ali to smo već navikli u zadnje vrijeme od svih proizvođača. Za koga je onda ova guma? Butterfly na svojim stranicama navodi 4 kategorije igrača: početnik, srednji nivo, napredni nivo i profesionalac.
te kažu da je Zayar 0.3 nije samo za početnike, a da je namijenjen za ostale 3 skupine. Tu se baš ne bi složio. Mislim da je izričito namijenjena za profesionalce koji mogu iskoristiti puni potencijal ove gume. Napredni igrači vjerujem da mogu jako dobro odigrati s njom, a za ovaj srednji nivo mislim da za njih ima puno boljih guma za taj nivo i jako su rijetki koji na tom nivou mogu dobiti iz ove gume i pola onoga što ona zapravo predstavlja. Kad gledam sebe, evo iskreno ću reći da sam se baš poveselio kad sam vidio marketinške najave za ovu gumu i mislio sam da će mi odlično odgovarati na forehandu i da će to biti moja nova forehand guma. Već godinama igram s Hurricane 3 na forehandu i guma mi super odgovara, ali brate mili, to treba paziti i maziti. Razmišljati gdje sam ju stavio, kakvo je vrijeme, temperatura, vlaga, Hurricaneu sve smeta. Oni koji igraju s Hurricaneom dobro znaju o čemu govorim. Znači, prvo treba ga tunirati. Bez tuninga je mrtva guma, što je naravno dodatna zavrzlama. Ako dođem u neku malu dvoranu u kojoj je više ljudi, već odmah počinjem razmišljati o tome jer znam da će se uskoro stvoriti vlaga. Vlaga smeta većini guma, ali Hurricaneu i općenito kineskim ljepljivim još više. Onda hladnoća. Kako igram više liga, vozim se na neke mečeve duže vrijeme. Sad po zimi moram paziti gdje ostavljam torbu u kojoj je reket. Ni slučajno ne smijem torbu staviti u prtljažnik od auta, jer prtljažnik nije grijan i guma postane tvrda i s njom je onda jako teško igrati. Po ljeti i ekstremnim vrućinama kontra. Opet ne smijem prtljažnik jer je u protivnom kao da je neko stavio 10 slojeva boostera na nju. Stalno nešto s njom i da bi bila idealna uvijek treba misliti i paziti na određene stvari. Tako da, iako mi super odgovara za moj stil igre, kad sam vidio najavu za Zayar 0.3, mislio sam to je to. Mogao bih možda zamijeniti Hurricane. Pretpostavka je bila najviše na temelju toga što je malo tvrđa spužva i što je Butterfly stavio ocjenu za spin maksimalnih 100. Tako da sam mislio da će Zayar 0.3 biti sličan Dignisu 0.9c, ali sa još više spina. No, čim mi je došla guma, nisam ju još ni zalijepio na drvo, sve mi je bilo jasno. Nema nikakve šanse da to meni odgovara. Topšit nema gripa prilikom prelaskom rukom po topšitu ili kad probate staviti foliju za zaštitu. S obzirom da se moj stil igre najviše bazira na servisu, jakoj rotaciji s forehandom, a ne na previše jakim prodornim udarcima, ova guma jednostavno nije za moj stil igre. Radi li se ovdje o dobroj gumi? Da, mislim da je ovo vrhunska guma, ali isto tako mislim da će odgovarati manjoj skupini igrača. Možda joj treba i dati malo više šanse i prilagoditi stil igre gumi, jer stvarno ima potencijal. Treba se priviknuti na kut reketa koji mora biti dosta drugačiji od svih guma koje sam do sad isprobao, ali isto tako vidim da su se i moji protivnici mučili s odskokom i pozicijom loptice gdje pada na stolu. Također, brzina koju možete dobiti je zbilja nevjerovatna. Uglavnom, dosta priče. Pogledajte kako je bilo na turniru na kojem sam odigrao s ovom gumom 7 mečeva. Dobio sam njih 6 i 1 meč sam izgubio.
To bi bilo to što se tiče Butterfly Zaire 03. Kako ne bi propustili neki od sljedećih videa, pretplatite se na kanal, ali također lajkajte i šerajte video. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.